Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliyahul usula ila musyahadati anwarihi saniyah واجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة ربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sendaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinaran Islam. Salawat sinaring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in Al-Mukarramun para awliya Allah, para alim ulama, para habaib, para aparatur pemerintah, segenap panitia penyelenggara, kumna muslimin muslimat. Mudah-mudahan urang hadirna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Khususna simkuring umumna urang sadayana dipaparingan ku Gusti Allah umur tur sehat. Kumodal etalah orang bisa kumpul di dia merenung bertafakur sejenak karena wiridan para aulia Allah walaupun hanya segerintil wirid disatukangan Orang terus berpikir tentang dunia, baik nu berhubungan jeung politik maupun berhubungan jeung ekonomi budaya, sehingga di jero hate urang pinuh kusalian Allah,
Maka ketika di jero hate urang Allahan urang mentes wiridan para aulia Allah jelema ngomong di dieu pasti teu nyambung. Ulah kaget lamun bupati teu waniun datang ka dieu jelemana teu ka mamana sehat jelemana. Ngan teu wani sebab di jero hatena Allah nganyempil. Lain teu nyaho gubernur seorang aktor kesayangan ente nu bareng kana neraka engke di akhirat. Lain teu nyaho acara ieu tapi nyana wakil. Kabeneran wakilna Allahna aya di jero leut. Hati-hati. Makom maulid, makom rajaban, makom torikoh. Ente sebagai wakil gubernur harus hati-hati. Jangan main-main. Jangan pun seorang pemerintah, seorang ulama di makom torikoh bakal ngising tempat. Tapi kowe teger amat. Lain nyaritakeun tentang WH kudu naik jadi gubernur lain. Tetapi nyana dibere ketenangan. Aya naon? Di jero hatena aya Allahan. Stop. Cak saha lain cak kula jelema bodoh. Tapi Habib Lutfi nyaritakeun WH hati-hati. Ulah sembarangan. WH Habib Lutfi keur penting datang ka dieu kula amanat ka Haji Agus Salim. Lamun Habib Lutfi datang jam 12 kula bakal nyamperkeun, tapi lamun lewat jam 12 hampura kula moal bisa ngahareupan lantaran lain wiri dan hees. Kebenaran Habib Lutfi datang ka dieu jam 1 lewat sekian lah. Nanya nyana, Ki Uci udah tidur? Udah. Kalau Ki Uci sudah tidur, saya tidak akan ketemu dengan siapa-siapa. Saya mau pulang lagi. Coba, itu ku bahayu. Teu harayangin ka pagi jeung gemeungit sararia. Datang ka dieu. Salam lah nyana. Tetapi jelema nu kos kitu apakah ketika manehanana indit beneran apa henteu? Ketika tadi zikir kula hampir kaget di hareupeun kula aya sosok Habib Lutfi, di hareupeun kula aya sosok Gus Dur, di hareupeun kula aya sosok kiai-kiai anu lain. Jacak kula di hareupeun nu tadi mah kula banser maluru horeng banser mah lain jelema tah mah. Curi mah secara zahir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita haturkan. Syukur yang tiada tara dan syukur yang tiada henti-hentinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain dan segenap keturunan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتحية معطرة إلى أولياء الله الذين نعيش معهم هذه الأيام. شيخنا حبيب لطفي حفظه الله، شيخنا محمد فاضل رعاه الله، شيخنا أوتشي أكرمه الله، وشيخنا الحبيب اللذيذ حبيب عمر أيده الله بنوره، وكل الأولياء الموجودين ها هنا. ففي هذا المكان أكثر من 100 ولي يجتمع بيننا الآن. Kemudian beliau melanjutkan,
tak lupa juga saya memberikan penghormatan kepada para alim ulama dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beberapa hari saya habiskan waktu saya bersama mereka. Salam hormat untuk guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Salam hormat juga saya ucapkan kepada guru kita Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Salam hormat juga saya curahkan juga kepada guru kita Kiai Haji Uci Turtusi. Dan juga salam hormat yang tak lupa saya sampaikan kepada Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Dan beliau mengatakan perkumpulan kita pada hari ini yang luar biasa, yang di dalam majelis ini terdapat ratusan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. أبدأ إن شاء الله بقصة سمعناها عن سيد التابعين الإمام حسن البصري رحمه الله. قال: كنت أسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، ولما رقى بي الحال كنت أسمع ابن مسعود يتلو القرآن وكأنني أسمعه من فم رسول الله. فلما رقى بي الحال كنت أسمع القرآن من ابن مسعود وكأنني أسمعه من جبريل عليه السلام. فلما رقى بي الحال كنت أسمع القرآن من ابن مسعود وكأنني أقرأه من اللوح المحفوظ. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya diriwayatkan Al-Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, membaca Al-Quran. Ketika Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran, maka beliau mendengar suara Abdullah ibn Mas'ud. Dan ketika keadaan atau suasana yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada beliau, maka seakan-akan Abdullah ibn Mas'ud membaca surat-surat Al-Quran, akan tetapi suara yang didengar oleh Imam Hasan Al-Basri seakan-akan yang membaca adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertambah tinggi derajatnya beliau sampai akhirnya ketika Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran, seakan-akan yang membaca adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan bertambah tinggi lagi ketika Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran, maka seakan-akan Al-Quran dibaca di Lauhil Mahfuz. كنت هنا في العام الماضي ورأيت جموعا كثيرة، لكن السؤال منذ عام إلى اليوم: هل رقى بكم الحال؟ هل رقى بنا الحال نحن المسلمين لأن نتقدم ونتطور بكل شيء، بالعبادة، بالعمل، بالتجارة، بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فإن لم يرقى بنا الحال فنحن مقصرون. Tahun lalu saya hadir di acara haul ini, dan tahun ini juga saya hadir di tengah-tengah acara ini. Yang kita perlu tanyakan kepada diri kita, dari tahun yang lalu sampai tahun ini, apakah ada yang berubah dari diri kita? Apakah kita semakin membaik, menjadi seseorang yang kualitasnya bertambah, entah itu dalam amal ibadahnya, atau itu dalam pekerjaannya, atau itu dalam semua perkara yang mana di situ mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika di tahun lalu sampai tahun saat ini tidak ada yang berubah dari diri kita, maka ketahuilah bahwasanya kita tergolong orang-orang yang muqassirin, orang-orang yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإن كنت مسلما عليك أن تكون في ازدياد لا نقصان في كل شيء في حياتك. تقول أنا مسلم، إذن زيادة 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 إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهناك تفضل. Jikalau Anda menyatakan bahwasanya diri Anda ini seorang yang muslim, maka hendaknya Anda berbuat sesuatu dan amalan tersebut tidak pernah berkurang. Seorang muslim harusnya bertambah baik, bukan bertambah kurang atau bertambah buruk kelakuannya. ونصيحة اليوم هي ثلاثة: اترك الدنيا قبل أن تتركك، وابن قبرك قبل أن تسكن فيه، وتعرف على الله قبل أن تلقاه. Dan nasihat pada siang hari ini beliau menyatakan adalah: tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kalian. Bangunlah kuburan sebelum kalian memasuki ke dalamnya.
dan kemudian kenallah Tuhanmu. Dan kemudian kenalilah Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau menjumpainya. نحن اجتمعنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الاجتماع الطيب سنذكر بعضا من أخلاقه، سنختار منها 3 فقط لن نزيد للوقت القصير. منها أولا رحمته صلى الله عليه وسلم، عشقه صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. 3 حكمته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أولا بالرحمة المهداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة وهي عسى أرانا من رحمته العظيمة. لما رجع من الطائف وجاء له الملك ليعاقب أهل الطائف ويطبق عليهم الجبلين، قال كلمة مشهورة: عسى أن يخرج الله من أصلابهم. كلمة عسى رحمت الأمة جميعا. لو قال له نعم افعل لما رأينا الإسلام والمسلمين. Kemudian beliau melanjutkan, kita berkumpul di majelis pada siang hari ini tak lain karena cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kata beliau, saya ingin membawakan sedikit daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat akhlakul karimah yang ada pada diri beliau, yaitu termasuk dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah rahmatuhu, kasih sayangnya, ishquhu yang merupakan cinta yang dalam kepada segenap umatnya, dan juga dijelaskan oleh beliau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sifat yang paling mulia, yaitu hikmatuhu, kebijaksanaan yang luar biasa yang ada pada diri junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan bagaimana dengan kasih sayang Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam kota Taif. Kemudian beliau diusir setelah disakiti, dicaci maki dan ditendang keluar dari Taif. Maka malaikat yang menjaga gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, jikalau engkau izinkan, maka akan aku hancurkan penduduk Taif dengan gunung-gunung yang ada di sekeliling ini. Aku hancurkan mereka, aku jatuhkan gunung-gunung ini ke atas mereka." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sebuah harapan, asa, semoga. Beliau tidak mau umatnya dihancurkan, tapi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada salah seorang dari mereka atau keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, uridu an as'alakum su'alan. Ma awwalu shay'in da'a Rasulullah fi da'watihi? أول كلمة قالها عن نفسه وأخلاقه أتعرفون؟ اسأل. Beliau kemudian menjelaskan, apakah kita yang hadir di majelis ini tahu apa yang pertama kali dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya, dalam sebuah munajatnya ketika pertama kali berdakwah di dalam Islam? أول من قال، من يعرف؟ أول كلمة قالها عن نفسه رسول الله. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. جمع الناس وقال لهم أيها الناس إنني لا أكذب إن الرائد لا يكذب أهله، فنفى صفة الكذب عن نفسه أول كلمة في الدعوة، إن الرائد لا يكذب أهله. Pertama kali yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkumpul di hadapan beliau, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya seorang pemimpin itu tidak pernah berdusta. Ucapan pertama yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan khalayak ramai adalah beliau menjauhkan sifat dusta dan meyakinkan kepada orang-orang yang ada bersama beliau bahwasanya beliau adalah pemimpin yang jujur yang tidak pernah berdusta. Faman yakdzib la yuhibbu Rasulullah. Barang siapa yang berbohong, maka dia tidak akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimun yakdzib, arid an yatafakkar kullu wahid minna, hal akdzib? Idza kuntu akdzib fa ana la uhibbu Rasulullah. Jikalau ada daripada kita suka berbohong, berarti kita juga berbohong kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah nuridu ahdan min al-jami'.
أن لا يكذبوا بعد اليوم. Dan kita mohon tidak keluar dari majelis ini terkecuali insya Allah mulai dari detik ini kita tidak pernah berbohong dan berdusta. عهد إن شاء الله. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله. ثانيا من حكمته عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قام فكسر الأصنام جميعا، لكنه بعد أن كسر الأصنام إبراهيم بنيت الأصنام من جديد وألقي إبراهيم في النار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكسر الأصنام، كان يسجد في مكة والأصنام موجودة، لكن حينما بنى الرجل والشخصية الإسلامية أعطاهم الفؤوس فكسر عباد الأصنام بأيديهم ونهيت الأصنام إلى يوم لا رجعة فيه. Dan salah satu daripada hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdakwah di Makkah, maka beliau hancurkan berhala-berhala dan hancurkan berhala-berhala tersebut, maka berhala tersebut dibuang ke api, dibakar. Akan tetapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di Mekah, bahkan beliau pernah sujud di Mekah, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan adanya berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh pembesar penyembah berhala tersebut, dan berhala tersebut tidak hancur sampai detik ini pun tidak ada lagi. وأما عشقه صلى الله عليه وسلم لزوجاته فأنقل لكم قصة واحدة، وهذه مهمة لكل المتزوجين أنها سنة. Dan salah satu daripada cinta Rasulullah SAW atau kasih sayang, beliau ingin menyampaikan salah satu kisah daripada cinta Rasulullah SAW kepada istrinya. Beliau katakan, dan ini merupakan yang penting khususnya bagi orang-orang yang telah menikah, karena itu merupakan salah satu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تقول عائشة جاءني يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشتهي أن تنظرين، تحب أن تري يعني الأحباش يلعبون كرة قدم رياضة؟ قالت نعم يا رسول الله. فصنع لها حجاب ثم أوقفها عليه ودعا الأحباش ليلعبوا، فجاء الأحباش ويلعبوا. قالت عائشة فكنت أقف وأنظر إليهم وأنا أسيرة، ووضع خده على خدي وأنا فنظرت ثم قال مزيدا من الرؤيا يا عائشة؟ قالت نعم. ووقفت أنظر حتى نمت. القصة لم تكن، لكن هذه السنة من السنة في الزواج الضحى أن تضع خدك تدعو ضمك اليمنى حتى الثيابة طويل ثم تضع خدك على خدك. Beliau melanjutkan hubungan atau kisah cinta atau kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Beliau sebutkan yaitu salah satunya adalah kisah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah memanggil Aisyah dengan sebutan ya Aisyu, yang mengibaratkan bahwasanya beliau memanggil dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang manja, mencintai keluarga, mencintai istrinya, dan ini merupakan sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika dalam sebuah riwayat bahwasanya di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang terdapat ada orang-orang dari Habasyah yang menari menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, maukah engkau melihat orang-orang tersebut yang sedang menari dan memuji diriku?" Maka Sayyidah Aisyah menginginkannya. Dan kemudian Sayyidah Aisyah melihat tari-tarian tersebut dari belakang rumahnya atau dari belakang kamarnya. Beliau melihat tanpa ada orang yang bisa melihat beliau langsung. Adanya hijab yang menjadi perantara antara Aisyah dengan orang-orang yang lain. Dan ketika Sayyidah Aisyah sedang melihat tari-tarian tersebut, ada puji-pujian, maka Rasulullah SAW datang ke samping Aisyah dan kemudian menempelkan pipi Aisyah di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan kemudian Sayyidah Aisyah ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kau merasa gembira dengan melihat ini? Maka Aisyah pun berkata, na'am, saya bergembira ya Rasulullah. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah tidur di pipi Rasulullah SAW, menunjukkan kemesraan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hubungan berumah tangga. Karena itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. تقول عائشة وأنا أشاهد نمت فلما صحوت وجدت نفسي على فراشي، أي حملها رسول الله ووضعها على الفراش. إذن من السنة أيضا إذا نامت زوجتك أن تحملها وتضعها على الفراش. لكن حسين احذر إذا كانت حجم كبير لا تكسر ظهرك. Kemudian beliau lanjutkan, dan ketika Sayyidah Aisyah sedang melanjutkan melihat acara yang ada di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena pipi beliau bersentuhan dengan pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa sadar Sayyidah Aisyah tertidur. Dan tiba-tiba ketika bangun, beliau sudah ada di tempat tidurnya, digotong atau digendong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kemesraan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, maka dari itu gendong istri dari tempat kalau tidur ketiduran dipindahkan ke kamar itu juga sunnah. Karena apa? Itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau istrinya gemuk, hati-hati kalau sampai tulangnya patah. سأختم كلمتي بهذه القصة. Dan beliau akan menutup kalimat beliau dengan satu kisah. كنت أتحدث في كاليفورنيا مع مدير الشرطة وهو غير مسلم، أدعوه دائما للإسلام فيقول لا، أنا لا أريد الإسلام، رأيت المسلمين في مصر، في السودان، في سوريا، في كذا، أنتم المسلمون لا تفعلون جيد، فلا أريد الإسلام. أدعوه إلى الإسلام وهو يرفض، لا يقبل. إلى أن في يوم من الأيام أهديته 3 كتب عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الأول لرجل غير مسلم اسمه مايكل هارت، كتب كتابا عن 100 الأوائل في الإسلام، أول 100 شخصية ليس في الإسلام في العالم، وكان عيسى رقم 3، أما الرقم الأول فكان محمدا صلى الله عليه وسلم. وأهديته كتابا لمؤلفة أيضا غير مسلمة اسمها كيرن أرمسترونغ، كتابا اسمه Biography of Muhammad، تقول فيه لو أن محمدا على قيد الحياة لحل مشاكل الدنيا وهو يجتثي فنجانا من القهوة. وبعد 4 شهور أو 5 شهور قال لي يا شيخ لقد سمعت الكثير عن الإسلام وتعجبت كثيرا أنهم لم لا يتبعون هذا المحمد هذا النبي العظيم، فإنني أحببت أخلاقه وعشقت أخلاقه وإنني من خلال محمد سأدخل الإسلام. Beliau menceritakan ada salah satu daripada polisi yang sering beliau ajak untuk masuk Islam. Di California beliau punya kenalan seorang polisi. Beberapa kali didakwahi diajak masuk Islam tapi tidak berhasil. Setiap kali diajak masuk Islam, maka polisi tersebut menjawab, buat apa saya masuk Islam? Lihat orang-orang Islam yang ada di Sudan, yang ada di Mesir, yang ada di Syria. Mereka semua bukan orang-orang baik. Agama tersebut tidak mengajarkan kebaikan, dan untuk apa saya masuk ke dalam agama tersebut? Sampai akhirnya selang beberapa bulan setelah itu, beliau memberikan 3 kitab hadiah untuk polisi yang sering beliau ajak untuk masuk ke dalam Islam. 3 kitab beliau hadiahkan. Ini saya kasih 3 kitab. 3 kitab ini, tiga-tiganya adalah kitab yang menjelaskan tentang akhlak atau budi pekertinya Nabi besar Muhammad SAW. Kitab yang pertama bukan disusun oleh orang Islam, disusun oleh seseorang yang bernama Michael. Kitab tersebut menjelaskan tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, mulai dari dulu sampai zaman ini. Dan orang pertama yang paling berpengaruh di muka bumi ini, beliau cantumkan yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kitab yang kedua juga dikarang dan disusun bukan oleh orang Islam, tapi juga orang selain Islam.
Buku tersebut menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW dan biografi hidupnya. Dan beliau katakan dalam buku tersebut, jikalau Muhammad hidup di zaman kita saat ini, maka setiap permasalahan pasti terdapat jalan keluarnya. Dan setiap permasalahan pasti terselesaikan karena adanya Nabi besar Muhammad SAW. Setelah orang Amerika, California tersebut membaca ketiga kitab yang beliau hadiahkan, orang Amerika tersebut berkata, saya heran, kok ada manusia yang tidak mau kenal Islam? Saya heran, kok ada manusia yang melarikan diri dari Islam? Ketika buku ini mengajarkan saya banyak tentang Islam, ketika buku ini memberikan petunjuk kepada saya siapa baginda Muhammad SAW, dan berkat akhlak beliau, kata orang tersebut, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. وذهب إلى كنيسته وأمام الناس جميعا قال: علمت أن الطريق الوحيد إلى الله عبر الإسلام والمسلمين. Kemudian orang tersebut pergi ke gerejanya dan berkata, aku telah mengetahui jalan untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ke hadapan Tuhan, tak lain jalan tersebut hanya ada di agamanya Allah, yaitu agama Islam. فنشكر الله على أننا مسلمين ولكن علم العمل. وسأختم كلمتي بهدية ببعض أشعار إلى أخي وشيخي الحبيب الطرطسي أوتشي حفظه الله بعض أشعار ويعني هدية وتترجمها إن شاء الله. فأقول له: تكاملت فيك أوصاف خصصت بها، فكلنا مسرور بك ومغتبط. السن ضاحكة والنفس راضية والكف مانحة والوجه منبسط. السن قال العرب أضحك الله سنك، والنفس الراضية رضي الله عنهم ورضوا عنه، والكف المانحة حبيب الله والبخيل عدوه، والوجه منبسط انبسط وجهه فسر قلبه فجلس حاضره. Beliau menutup apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini dengan gubahan syair yang beliau teruntukkan khusus kepada guru kita yang tercinta Syekh Uchi Turtusi. Beliau mengatakan, engkau telah berjuang untuk menyempurnakan sifat-sifat muliamu yang mana engkau diberi kemuliaan dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, beliau katakan ini untuk Kiai Uchi, bahwasanya kita semua yang duduk di majelis ini pada siang hari ini berbahagia denganmu dan berbahagia juga karenamu. Kami dapat tertawa, kami dapat berbahagia, dan kami dapat merasakan kebahagiaan ini semua karena engkau berada di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, dan kami merasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari wajah beliau yang berseri-seri menunjukkan hati beliau yang selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah beliau yang selalu munbasitun, yang selalu tidak pernah terlihat gelisah, tidak pernah terlihat sedih, menunjukkan kedermawanan beliau dan selalu ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. وفي الختام, in the end, I'd like to thank all of you for being good listeners, and may Allah protect all of you and protect Indonesia. Keep Indonesia strong. Amin. For forward, inshallah. And we ask the Almighty to descend and dispose His mercy upon each and every one of you. Amin ya Rabbal Alameen. Thank you very much. Terima kasih. Kamsahamnida. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Assalamualaikum. Untuk yang tadi silahkan lihat teksnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun
Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ustadz, para bini sepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus sahibul maqam Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Huji Tursusi Ibn Kiai Ahmad Dimyati atalallahu umrahu wa adama sawabiqa ni'amihi alaihi amin Allahumma amin. Guru saya yang meskipun secara fisik tidak hadir namun disampaikan oleh Kiai Uji tadi insyaallah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya atalallahu umrahu wa adama sawabiqa ni'amihi alaihi amin Allahumma. Guru saya Profesor Dr. Sayyid Fadil Ibn Sayyid Faik Al-Jailani yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyid Aziz Ibnu Abidin Al-Husaini yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya para ulama, para habaib, para masyayikh yang hadir di majelis ini. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Siang hari ini saya bisa hadir di hadapan hadirin sekalian setelah mendengarkan bersama ceramah yang disampaikan oleh Kiai Uji dalam bahasa Sunda, yang disampaikan oleh Sayyid Aziz dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya bingung pakai bahasa apa. Jawa. Paham Jawa. Sebab bahasa Sunda sama bahasa Jawa itu kadang-kadang ucapannya sama, maknanya bisa berbeda. Ada orang Jawa kerja di daerah Sunda. Kerja jadi keneknya truk. Nah, ketika sopirnya orang Sunda, keneknya ini, kernetnya ini orang apa? Jawa. Ketika truk ini ngirim barang naik ke daerah yang agak tinggi, mesinnya macet. Sopirnya orang Sunda bilang, cokot ganjel. Cokot apa? Cokot ganjel, kata orang Jawa. Ganjel kok disuruh nyokot. Cokot orang Jawa bilang itu gigit. Kalau orang Sunda bilang ngambil. Ya. Kata orang Jawa, ya nggak apa-apa deh, berat-beratnya cari rezeki yang halal, sampai ganjel-ganjel disuruh nyokot. Akhirnya cokot, ganjelnya itu digigit, dicokot. Orang Jawa bilang cokot itu gigit. Setelah sopirnya orang Sunda tanya, atos. Atos itu kalau orang Sunda bilang sudah, kalau orang Jawa bilang keras. Atos, kata orang Jawa, ya atos wong ganjel. Wong ganjel ya atos, kalau roti ya empuk. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia saja, paham yo monggo, ora paham yo alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terkesan apa yang disampaikan oleh Said Abidin, Said Aziz Ibnu Abidin, bahwa dunia ini akan berubah menjadi baik kalau orang mau mengikuti akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang demikian isyarat Al-Quran. Al-Quran memberikan isyarat
bahwa yang dipuji oleh Allah di balik banyak keistimewaan Rasulullah, di semua kelebihan yang dipunyai oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Allah hanya akhlak. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Gantengnya wajahnya Nabi tidak ada yang menandingi. Apalagi kok cuman sampean-sampean ini. Itu orang yang mengaku Nabi dari gerakan apa? Gavatar, siapa namanya? Musadek. Itu bandingkan dengan Nabi Muhammad yang gambaran profilnya disebutkan di dalam kitab-kitab Maulid. Kalau sampean membaca Maulid tiba di situ disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad alifiyul anfi. Hidung ini mancung sebagaimana huruf alif. Ini bahasa puisi. Bandingkan dengan hidungnya Musadek. Kalau Nabi hidungnya kayak alif, Musadek hidungnya kayak lam alif. Lam alif itu kan begini. Mimiul fami, bibir ini seperti huruf mim. Masya Allah. Bandingkan dengan bibirnya Musadek. Kalau Nabi bibirnya kayak huruf mim, Musadek bibirnya kayak domah. Udah domah tanwin sana. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bagusnya Nabi Muhammad yang tiada bandingnya, yang orang mengatakan bagusnya Nabi Yusuf masih kalah bagus dengan bagusnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Gantengnya Nabi Yusuf masih kalah ganteng dengan gantengnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Gantengnya Nabi Yusuf bisa dan pernah terjadi ada seorang wanita yang terkena fitnah. Tapi gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganteng yang membawa rahmah. Sallu ala Nabi. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karim hauduka safil wirduna nusyuri Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam ganteng yang membawa rahmat, tiada yang menandingi. Tetapi meskipun wajah yang gantengnya tiada yang menandingi, Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji kegantengan wajah Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Yang dipuji adalah kebagusan akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin. Wahai Muhammad, akhlakmu sungguh sangat mulia. Lu ganteng ya tiada yang menandingi, tapi tidak dipuji. Ilmunya Nabi tidak ada yang menandingi karena Allah telah ajarkan kepada beliau ilmal awwalin wal akhirin. Orang pertama dan terakhir semua sudah diajarkan kepada Nabi, tapi Allah tidak pernah memuji ilmunya. Kembali yang dipuji adalah apa? Kenapa demikian? Karena wajah gak bisa ditiru. Wajah tidak bisa dicontoh, tetapi kalau akhlak bisa dicontoh. Lalu ada Nabi. Sampean kalau mau mencontoh wajahnya Kanjeng Nabi, ya susah. Nabi mancung, malip. Sampean mau contoh wajahnya Kanjeng Nabi, ya nggak bisa. Karena sudah ditentukan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menggambar, membentuk bentuknya kamu semuanya ketika berada di dalam rahim ibu, kaifa yasha, menurut kehendak Allah. Bukan menurut kehendak bapakmu, bukan menurut kehendak mamahmu, tapi menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok demikian? Karena kalau menurut kehendak bapak atau kehendak mamahnya, anak itu nggak jadi-jadi. Emaknya bilang, saya kepengen hidungnya begini, matanya begini, telinganya begini. Bapaknya bilang, enggak, saya kepengennya begini. Loh, kan saya yang hamil, tapi kan saya yang ngoblok-ngoblok. Rebutan, ini yang hamil, saya yang ngoblok-ngoblok. Nah, kamu kalau nggak ada tempatnya gimana? Nah, kamu kalau nggak ada yang ngoblok-ngoblok juga nggak
jadi. Anak nggak jadi-jadi, maka kaifa yasha, menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi maknya cantik, bapaknya ganteng, anaknya jelek-jelek. Adalah kayak kamu itu. Ada yang bapaknya biasa, maknya cantik, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bapaknya tidak bisa kehendak Allah. Maka pernah terjadi satu cerita. Ada Einstein ini orang pinter, jenius. Didatangi oleh ratu kecantikan. Nah, kalau ratu kecantikan pasti cantik, tapi goblok. Yang ini jelek, tapi kata Einstein, kenapa? Ya, nikah. Oh, campur yang akan lahir nanti adalah anak yang pintar. Gantengnya kayak saya. Nah, ya kalau nanti ngedeknya nggak pas, kalau nanti ngaduknya nggak pas, jadinya jeleknya kayak saya, gobloknya kayak kamu. Yang kita harapkan pinternya kayak saya, cantiknya kayak kamu lah. Kalau ngaduknya nggak pas, gobloknya kayak kamu, jadi runyam. Menurut kehendak Allah Subhanahu tidak bisa ditiru. Nomor dua, gantengnya wajah, cantiknya wajah akan hancur. Betul. Betul. Tapi akhlak yang bagus tidak akan hancur dengan perjalanan zaman. Sebagaimana kita baca riwayat para nabi dengan akhlaknya yang begitu mulia, tidak hancur dengan perkembangan zaman. Dalam manaqib. Baca manaqib itu bagian yang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah diseyukiakan. Ada baca al-maulid. Saya sering mengatakan dalam bahasa Jawa, kita jangan mengatakan molimo. Apa molimo? Yang katanya molimo, malima itu enggak boleh. Main, minum, madat, maling, madon. Ini hal-hal yang dilarang. Tapi molimo yang dibawa dan akiban mendengar mauidhah, bariku mangan terus mulai. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Iki sampun mangan napa dereng? Aja mulai dhisik. Ada Nabi. Manakib itu dibaca menceritakan perjalanan para wali-wali. Karena itu Imam Ta'ala itu kenal Imam Junaid. Kenal Imam Junaid. Kenal siapa? Ayu Ting Ting kenal? Kenal? Alhamdulillah. Imam Junaid radhiyallahu taala anhu al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu mengatakan manaqibus shalihin junudillahi taala. Cerita perjalanan orang saleh menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kadang-kadang orang saleh ini punya akhlak yang Masya Allah. Satu contoh. Ada orang lagi sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba di depannya lewat orang yang pakai celana tumpang camping, baju tumpang camping, rambutnya juga nggak rapi, riwari di depannya. Lalu dia marah di dalam hati. Kamu ini ada orang sholat kok riwari. Sudah, nanti kau habis sholat saya habisin kau. Begitu selesai sholat dipanggil orang itu. Hei, kemari kau. Kau ini haram hukumnya. Ada orang sholat kau riwari di depannya, itu nggak boleh, hukumnya haram. Marah. Setelah marahnya selesai, gantian yang dimarahin tadi kemudian tanya, Pak, mengatakan, Pak, saya itu karena cinta saya kepada Laila. Karena cinta saya kepada Laila, yang kelihatan di mata saya ini Laila terus, saya nggak kelihatan kalau sampean sholat. Yang saya heran, sampean itu katanya sholat, kok kelihatan saya riwariwi.
Paham enggak itu kira-kira? Paham apa enggak? Katanya sampean sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi kok masih sempat lihat saya riwa-riwi? Berarti sholatmu belum benar. Ini bagian dari cerita riwayat perjalanan orang-orang saleh. Termasuk kita membaca riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi Syekh Abidin mengatakan pertama ketika Nabi diutus yang dikatakan oleh Nabi bahwa saya tidak berbohong. Saudara Nabi. Dan kalian sudah diambil janji untuk tidak berbohong. Apa yang diajarkan ketika kecil sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu menjadi wali besar yang begitu masyhur. Orang mau begini sekarang membaca manaqib Fatihah Syekh Abdul Qadir Jailani, membaca manaqib, mau bangun rumah manaqib, mau pindah rumah manaqib, mau buka usaha manaqib. Sampai ada orang yang enggak paham tanya, "Habib, kenapa sih orang Islam itu kok selalu mencari kib? Manaqib. Itu kibnya kemana? Kibnya kamu kempit itu. Manaqib ini membaca riwayat Syekh Abdul Qadir, membaca riwayat para wali, dan yang masyhur manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu kok demikian masyhurnya? Menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sedemikian. Tidak lain karena di dalam rumah tangganya yang pertama dan utama diajarkan oleh orang tuanya adalah akhlakul karimah, sebagaimana yang Nabi mengatakan saya tidak pernah berbohong. Dan Syekh Abdul Qadir diberikan bekal oleh ibunya Syarifah Fatimah binti Abdullah As-Saumai. Ibunya Syekh Abdul Qadir bernama Syarifah Fatimah binti Abdullah As-Saumai memberikan bekal ketika putranya Abdul Qadir pamit mau belajar. "Ibu, saya mau berangkat ngaji ke Baghdad." Apa kata ibunya? "Kau anak yatim, bapakmu sudah nggak ada, ibu nggak punya apa-apa, ibu hanya punya harta. Ini bagi dua, kau sama saudaramu. Kalau ibaratnya saat itu punya 80.000 rupiah, kau 40.000, saudaramu 40.000. Berangkat, itu aja uang yang ibu mampu berikan. Tetapi ibu pesan, dimanapun juga kau harus Masya Allah. Pesan yang pertama diberikan oleh ibunya adalah dimanapun juga harus apa? Jujur. Pendidikan orang tua yang begitu baik melahirkan orang-orang besar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira kita kepada anak-anak kita begitu enggak? Yang kita berikan akhlakul karimah apa duit? Kepada anak kita yang kita berikan didikan akhlakul karimah atau duit? Duit. Anaknya nangis sedikit, diem, jangan nangis, dikasih duit. Bapak mau ikut, jangan ikut, kau di rumah saja, nih dikasih duit. Diajari sejak kecil mengganti pengorbanannya dengan apa? Duit. Akhirnya besarnya ya mata alhamdulillah. Masya Allah. Kadang-kadang anak setelah tidak sengaja kita ajarkan kebohongan. Bapaknya capek lalu tidur, sebelum tidur pesan kepada anaknya, "Nak, bapak capek mau tidur, nanti kalau ada tamu bilang bapak pergi." "Iya Pak." Gak lama kemudian bapaknya tidur, ding dong, "Assalamualaikum, bapakmu ada?" "Bapak capek tidur, tapi kalau ada tamu saya suruh bilang pergi." Yang jujur anaknya apa bapaknya? Anaknya apa bapaknya? Masya Allah, pendidikan yang baik. Dan ini yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kemudian dijadikan oleh Allah orang besar, bahkan menjadi sultanul aulia. Masya Allah. Apakah hanya itu? Perjalanannya panjang. Satu hari ketika Syekh Abdul Qadir masih dalam usia muda, Syekh Abdul Qadir lewat di satu jalan. Di tepi jalan itu ada orang lagi kena oplosan. Seperti oplosan apa? Makanya jangan ada dari kita yang kena oplosan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan ada yang kena apa? Oplosan.
Karena kalau orang sudah kena oplosan itu lupa. Apa? Lupa. Kalau orang sudah lupa bisa berbuat macam-macam. Sampai ada cerita orang kena oplosan itu pulang ke rumahnya ini sama mabuk, dengar adzan subuh. Begitu terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya nangis. Ya Allah, teman-teman saya bersujud sholat subuh, kok saya keadaan kayak begini ya Allah. Lalu dia dalam keadaan mabuk datang ke masjid, ditanya oleh yang jaga masjid, kamu kenapa? Saya oplosan. Nah, kamu kesini mau apa? Ya mau sholat subuh. Loh, nah kalau kamu mau sholat subuh dalam keadaan mabuk, apa kau tahu sholat subuh itu berapa rakaat? Loh, sholat subuh ya 4 rakaat. Oh ya sudah, pulang dulu, mandi dulu, nanti datang lagi ke sini. Ya, ketika dia berjalan pulang di tengah jalan ketemu kiai. Kiai mau berangkat ke masjid, mau ngimamin di masjid. Tanya dia sama kiai, kiai mau kemana? Saya mau ke masjid, sebentar lagi qomat, saya mau ngimami di masjid. Oh, kiai mau sholat apa? Ya sholat subuh. Kiai sholat subuh itu berapa rakaat? Kiai kok ditanya. Sholat subuh itu berapa rakaat, kiai? Sholat subuh itu ya 2 rakaat. Aduh kiai, pulang mandi dulu kiai. Saya baru saja dari masjid ditanya sholat subuh berapa rakaat, saya jawab 4, disuruh pulang. Kok sampean cuma 2? Pulang kiai, pulang mandi dulu. Orang mabuk, naudzubillahi. Maka dikatakan al-khamru ummul haba'is, minuman keras itu induknya berbagai kejahatan. Naudzubillahi. Shalli wa sallim Shalli wa sallim daiman wal ali wal Ketika Syekh Abdul Qadir muda ini lewat, ada orang mabuk, kena oplosan mabuk, bersandar di satu tembok. Lalu di hatinya, bukan diucapkan, di hatinya Syekh Abdul Qadir mengatakan, oh hidup kau habis-habiskan untuk hanya mabuk seperti itu. Kok seperti saya ini masih muda, tapi saya datang ke kiai ini, ke ulama ini, saya belajar, saya mengaji. Kok gak seperti hidupmu kayak begitu, kok habiskan untuk mabuk. Ini hanya bicara di dalam hati. Tiba-tiba orang yang mabuk itu mengatakan, hai Abdul Qadir, yang menjadikan aku kayak begini adalah Allah, yang menjadikan kau begitu adalah Allah, dan Allah yang menjadikan aku begini dan kau begitu maha kuasa untuk merubah kau jadi aku dan aku jadi kau. Mau kau Abdul Qadir? Enggak. Dari kecil hatinya sudah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian sehingga hatinya bersih. Maka pantas ketika kemudian menduduki tempat yang tinggi menjadi Sultanul Aulia. Kita tidak boleh hanya melihat Sultanul Aulia saja, perjalanannya yang begitu panjang, langkah-langkahnya yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan Syekh Abdul Qadir mulia di hadapan Allah Subhanahu. Dan sekarang di mana orang mau mengikuti akhlak Nabi masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Orang ngebom katanya berjuang. Makanya saya ditanya, Habib, apakah bom di jalan Tamrin itu jihad apa enggak? Saya bilang enggak. Jihad itu di jalan Allah, itu kan di jalan Tamrin. Benar. Jihad di jalan, lah itu di jalan Tamrin kok. Ya bukan jihad. Masya Allah. Orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri sudah tidak mau mengikuti tuntunan para ulama yang mengikuti tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak muda khususnya zaman sekarang ini hati-hati. Hati-hati di dalam memilih guru. Hati-hati di dalam memilih pembimbing. Jangan sampai sembarang orang. Kalau gurunya nggak benar, sampean yang berguru ya akan ikut apa? Nggak benar. Tapi kalau gurumu baik, insya Allah sampean juga akan ikut baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
maka jangan sembarangan memilih apa? Guru. Saya lihat Masya Allah, insya Allah sampai tidak keliru berada di tempat ini. Sambung bersambung ke Tursusi, ke Ahmad Dimyati, naik sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, naik sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bukan jalan yang keliru. Alhamdulillah. Tadi saya datang jam 7 pagi, kendaraan sudah nggak bisa lewat, harus turun. Saya datang dari Surabaya ke Jakarta ini 1 jam, tapi berjalan dari sana ke sini 1,5 jam. Masya Allah. Surabaya Jakarta cuma 1 jam, dari sana ke sini 1,5 jam. Wah, ini kok lebih panjang dari Surabaya Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini tandanya orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan Allah akan semakin banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan orang yang mengikuti aliran yang model-model akan semakin hilang. Amin Allahumma. Kita nggak model-model seperti itu, ya maulid, ya baca manakib, ya mendengarkan pengajian kiai, ya baca yasin, ya ziarah kuburnya para wali. Betul? Betul? Kita tawassul, kita thariqah, jangan ikuti orang sekarang ini model-model. Orang berzikir la ilaha illallah begini aja ditanyakan. Kenapa itu orang zikir kok pakai geleng-geleng begini? Imtah. Orang zikir la ilaha illallah geleng-geleng ditanyakan, kita mau jawab pakai dalil, ya nanti dibantah itu dhaif. Ya udah jawabnya nggak usah pakai dalil, jawab pakai sebisanya aja. Lah kamu kok ngurusin orang geleng-geleng kenapa? Mau dia geleng-geleng sendiri. Mau begini ya nggak apa-apa, mau begini ya nggak apa-apa. Emang masalah buat lo? Emang masalah buat? Lah kalau zikir dengan mukulin kanan kiri itu masalah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ini munculnya aliran macam-macam. Tapi bagi orang yang mau berpikir, orang yang mau memperhatikan sejarah akan bisa menjawab kenapa ketika zaman dahulu agama di Indonesia ini dipegang oleh para kiai, dipegang oleh para masyayikh, dipegang oleh para habaib, Indonesia tidak pernah ada macam-macam. Betul? Betul? Tapi setelah zaman reformasi muncul aliran macam-macam. Masya Allah, di sana dor, di sini der. Ada orang yang lari dari rumahnya, ada orang yang begini, ada orang yang Masya Allah, kok jadi begini? Balik kuncinya apa? Kembali kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh Aziz Ibnu Abidin memberikan gambaran, kalau mau sukses, ini yang berkata tadi orang barat. Kalau mau sukses, ikuti ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Rasul ini yang diikuti oleh para wali-wali. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Aku berjalan di belakang Rasulullah. Setiap Rasulullah mengayunkan kaki untuk melangkah, sebelum telapak kakinya menginjak, bekas telapak kakinya sudah saya tempatkan kakiku. Sallallahu alaihi Nabi. Paham? Paham? Orang kalau mau melangkah itu kan kakinya diangkat. Ya. Diangkat lalu diinjakkan ke depannya. Betul? Betul? Lah kata Syekh Abdul Qadir, aku berjalan di belakang Rasulullah. Ketika beliau mengayunkan langkah, belum kaki yang diayunkan itu ditempatkan, bekas telapak ini kutempatkan kakiku di situ. Artinya Syekh Abdul Qadir tidak pernah geser dari apa yang dituntunkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian mengikuti tarekat ini, kalian mengikuti tarekatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu dengan mengalami perjalanan ujian yang gak ringan. Satu hari ketika Syekh Abdul Qadir masih muda, Syekh Abdul Qadir masih muda bersama dengan beberapa temannya diajak sowan kepada salah seorang waliullah besar yang hidup pada zaman itu. Yang satu mengajak Abdul Qadir, ayo kita datang berziarah kepada wali fulan. Yang satu lagi bilang, ayo
Yang satu tanya, kenapa kita mesti ke sana? Yang ngajak bilang, saya akan ajukan kepada wali itu pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak akan bakal bisa menjawab. Yang satu, lah kamu, saya akan mendengar jawabannya dan lalu akan saya bandingkan dengan jawabannya para ulama-ulama pada zaman ini. Lah kamu Abdul Qadir, saya tidak akan bertanya dan saya tidak akan mendengarkan jawabannya. Saya cukup memandang wajahnya dan menginginkan mendapatkan keberkahan dari beliau. Masya Allah, bersihnya hatinya si Abdul Qadir. Saya hanya ingin memandang wajahnya dan mendapatkan keberkahan dari beliau. Apa yang terjadi kemudian? Ketiganya ini datang ke wali tersebut, belum mengajukan pertanyaan. Wali tersebut sudah mengatakan, kau akan mengajukan pertanyaan dan kau mau tes jawaban saya apa? Kau nanti akan mati kafir. Dan kau ingin mendengarkan jawaban pertanyaan lalu kau bandingkan dengan ulama-ulama yang lain, ya kau akan tenggelam dalam urusan dunia dan agamamu kau tinggalkan. Dan kau Abdul Qadir yang memang kau kemari dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, ingin mendapatkan keberkahan, kau akan menjadi wali besar. Masya Allah. Dari sejak muda sudah seperti itu. Maka orang berthariqah ini ya orang membersihkan hati, membersihkan diri. Sehingga seperti tadi Kiai Uji mengatakan, perjalanannya panjang sampai kemudian menjadi waliullah. Kalau jadi waliullah susah, kalau jadi wali kota gampang. Betul, betul. Nah, waliullah susah, wali kota, apalagi wali nikah lebih gampang lagi. Bila para hadirin sekalian dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa menjadi waliullah karena susahnya perjalanan itu, senang kepada wali, cinta kepada wali, sudah merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapkan wadah kita untuk menerima curahan keberkahan Allah melalui para wali-waliullah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, majlis yang siang ini mudah-mudahan menjadi majlis yang penuh barakah. Sebagaimana Said Aziz mengatakan, insya Allah ratusan aulia hadir di sini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ya Rabbi bihim wa bi'alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sungguhnya saya kepingin ngomong lebih panjang, tetapi masih ada guru saya Syed Fadil yang insya Allah akan lebih panjang nanti menyampaikan banyak hal tentang beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membuat kita semakin mantap berjalan di thariqah beliau. Mudah-mudahan saya insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan sebelum semuanya saya akhiri, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para aulia yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadikan hajat kepentingan kita, menjadi kepentingan keluarga kita, bangsa kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika wala'iduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi'anbiyaika khususan Nabiyyir Rahmah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awliyaika wa salihi ibadika khususan sahibul haul Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa masyayikhi wa ahli silsilatihi wal muntasibina ilaih antak dia ya Allah, antak dia ya Allah, antak dia ya Allah jami'a hajatina min umuri din wad dunya wal akhirah. Minta hajatnya kepada Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكامل المكمل أكمل الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين أبا القاسم
أبا فاطمة الزهراء ساكن القبة الخضراء سيدنا محمد، مثل ما يقول حبيب عمر، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. هذا حبيب عمر هذا. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah, manusia yang paling diindahkan, manusia yang menjadi kekasih yang paling indah, kakek daripada Al-Hasan wal Husain, ayah daripada Al-Batul, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله قبل أن ندخل في الدرس أقدم خالص شكري وتقديري للشيخ حبيب لطفي والشيخ حبيب عمر والشيخ ووشي وأخونا العزيز دكتور عزيز عابدين، ويرافقني أيضا الشيخ علي بدري، الشيخ عبد الله منيف، والذي قام بخدمتنا الشيخ حجي سالم أغسطس. وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum memulai, beliau ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Al-Habib Umar Mutahhar, Kiai Haji Uci Turtusi, dan orang-orang yang beberapa hari dalam kunjungan beliau ini selalu membantu beliau seperti Kiai Ali Badri, Kiai Abdullah Munif, dan juga Haji Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون الكرام، نحن في هذا الشهر المبارك والشهور المبارك نتكلم، وإن شاء الله مجلسنا في ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian beliau melanjutkan, Alhamdulillah, kita saat ini sedang berada di bulan yang penuh berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk menyebarluaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta. ونلقي النظر إلى تفسير الغوث الأعظم سلطان الأولياء والعارفين سيدي وجدي الباز الأشرف عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ويقول شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في تفسير تلك الآية: الله سبحانه وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة. ما قال الله سبحانه وتعالى رحمة لأمتك، رحمة للبشرية للإنسان، رحمة للملائكة، رحمة للجان، لا، رحمة للعالمين، ملائكة، إنسان، حيوان، سمك، طيور، الجان، شياطين، حتى العيدان، حتى الحوتان في البحار، والطيور في السماء، وجميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsirnya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di sini beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa rahmat Allah hanya untuk umatnya. Tidak. Bukan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa rahmat bagi segenap manusia atau bagi segenap malaikat atau bagi segenap makhluk-makhluk Allah yang dikhususkan, tidak. Melainkan rahmat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk alam semesta. Baik itu manusia, baik itu malaikat, baik itu hayawan, bahkan burung-burung yang terbang di langit dan binatang-binatang yang ada di laut, semuanya yang ada di muka bumi ini mendapat rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنا لا نستطيع أن نأتي برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع العالم، ولكن نستطيع أن نأتي برحمة النبي، رحمته للمرسلين الأنبياء. ليس جميع الأنبياء نأتي بقصة لأنها طويل، نأتي بكم من الأنبياء. رحمته لأبينا آدم، رحمته لسيدنا نوح، رحمته لسيدنا إسماعيل، ثم
عيسى عليه السلام. ثم رحمته من الأولياء سلطان الأولياء والعارفين سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. Banyak daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki sifat rasa kasih sayang. Seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak akan membahas semua rahmat-rahmat yang dibawa oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas sedikit daripada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Isa, dan juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat seperti guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kabar? Terima kasih. Baik. InsyaAllah daim baik. Indonesia baik. نأتي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم. تعرفون كلكم أن سيدنا آدم أنزل، يعني نزول الرحمة من الجنة ليس كما يقول بعض الناس أنه الله طرده وحاشا. الله ما يطرد نبي، الله نزله نزول هبوط. في القرآن يهبطوا هبوط، يعني هبوط بمعنى النزول بالرحمة. نزله سبحانه وتعالى برحمته سيدنا رسول الله إلى جبل سريلانكا، ونزل على رجله اليمين، ولأجل ذلك صار سنة دخول المساجد، دخول البيت، دخول المدارس، دخول الكعبة، دخول مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي، هذا سيدنا عمر حبيب عمر، صلى النبي. ودخول جميع الأماكن المقدسة برجل اليمين، رجل يمين، لأن سيدنا آدم نزله سبحانه وتعالى على يمينه في جبل كرنديل في سريلانكا حاليا. Kemudian beliau melanjutkan dimulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Na'udzubillah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengusir nabinya, mengusir rasulnya dari surga. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an al-hubud, yang artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Di mana ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini, beliau turun di atas gunung yang terletak di negara Sri Lanka. Di gunung itu ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun, maka kaki beliau yang pertama kali menyentuh bumi adalah kaki kanan. Oleh karena itu disunnahkan dan menjadi kebaikan kita memulai segala sesuatu yang dari kaki dimulai dari kanan. Seperti masuk ke dalam masjid kaki kanan, masuk ke dalam majelis ilmu kaki kanan, masuk ke dalam rumah kaki kanan. Tak lain karena apa yang diceritakan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, turun yang pertama kali kakinya menempel dengan kaki kanan. وتعرفون أن الرجال يتكبرون بيسارهم ليس بيمينهم. تكبر الرجال لأن فرعون تكبر بيساره، والنمرود تكبر بيساره، وأبو جهل تكبر بيساره برجل اليسار، كان يمشي برجل اليسار. يعني أكثر ما ورد عن القرآن، أكثر ما ورد عن الأنبياء، أكثر سيدنا آدم يعني عنادا في الله سبحانه وتعالى، تكبر باليسار، نعوذ بالله. Dan jikalau memulai sesuatu dengan kaki kiri, ketahuilah bahwasanya itu adalah perbuatan-perbuatan orang sombong sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun, kalau mau keluar dari rumah, mau masuk ke mana, dia selalu memulai dengan kaki kirinya. Namrud dan lain sebagainya, orang-orang yang sombong itu selalu menggunakan kaki kirinya lebih terdahulu daripada kaki kanannya. وثم سجد آدم سجدة طويلة بمقدار يعني 300 سنة على الروايات، ثم رفع رأسه وراء في ساق العرش نقش منقوش، ليس نقش سبحانه وتعالى واسم حبيبه الذي أرسله رحمة العالمين سيدنا محمد.
محمد رسول الله. فلما رأى سيدنا آدم هذا النقش العظيم، هذا النقش الرحمة. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan sujud yang sangat panjang, diriwayatkan 300 tahun. Dan ketika selesai dari sujudnya, beliau membuka matanya yang untuk pertama kalinya beliau melihat sesuatu bertuliskan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan nama kekasihnya. Tulisannya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اختصارا فسأل آدم لقد جاني باسمك يا رب، اسم محمد. فأجاب رب العزة جل جلاله فقال كما ورد في الزبور والتوراة محمود. اسم سيدنا رسول الله في الزبور والتوراة الإنجيل أحمد، وفي القرآن سيدنا محمد. فقال فأجاب سبحانه وتعالى على 4 كتاب السماوية هذا حبيبي محمود أحمد محمد. Kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, siapa nama orang itu? Nama yang kau sandingkan setelah namamu. Sebagaimana diriwayatkan nama Nabi di dalam kitab Taurat dan Zabur adalah Mahmud. Dan nama beliau di dalam Injil adalah Ahmad. Dan nama beliau di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Nabi Adam bertanya, siapa seseorang yang namanya kau sandingkan di sebelah namamu? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah kekasihku Mahmudun wa Muhammadun wa Ahmad. Disebut namanya satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam 4 kitab yang diturunkan di muka bumi ini. فقال سيدنا آدم اللهم بحق محمد وأحمد ومحمود أرسلته رحمة للعالمين، تب علي فتقبل توبتي يا رب العالمين. فتاب عليه جل جلاله برحمة سيدنا محمد، فتاب عليه. ولذلك نحن لازم ندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا أبونا آدم، اللهم تب علينا برحمة سيدنا محمد. آمين آمين. اللهم تب علينا برحمة سيدنا محمد. Kemudian beliau melanjutkan, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam mendengar penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau berkata, Ya Allah, berkat Mahmud, berkat Muhammad, dan berkat Ahmad, sang nabimu yang engkau cintai, yang membawa rahmatmu yang untuk alam semesta, maka aku bertaubat dan ampunilah dosaku. Oleh karena itu kata beliau, hendaknya kita juga mencontoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kalau kita mau bertobat kepada Allah memohon ampun, kita contoh doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan bertawasul ke Nabi Muhammad, Allahumma bihaqqi Muhammad, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. فهذا أول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبو البشر آدم. Dan ini adalah rahmat dari Nabi SAW yang dibawa oleh Nabi pertama kali dia berikan kepada ayah daripada segenap manusia, yaitu Nabi Adam. ثم أتى آدم بواسطة جبريل عليه السلام 40 مرة إلى الكعبة. ثم آخر يعني في 40 الله أمره بالوقوف بعرفات. آدم عليه السلام. Kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam Ka'bah selama 40 kali. Dan setelah itu beliau berdiam diri di Arafah atau wukuf di Arafah. ووقف بجبل الرحمة. Dan dia berdiri juga di sebelah di Jabal Rahmah. هذا رحمة سيدنا رسول الله. Dan ini merupakan rahmat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا جبل الرحمة بعرفات رحمة من؟ رحمة سيدنا Rasulullah. Jabal Rahmat juga merupakan gunung yang mendapatkan rahmat karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن سيدنا آدم زينه الملائكة عروس، يعني عريس لحواء في جبل الرحمة. Karena malaikat mendandani
Nabi Adam alaihissalatu wassalam dijadikan seperti seorang pengantin, dihias, diberi pakaian baru, dipersolek seakan-akan seorang manten. ثم حور العين أتت بجدتنا حواء من جدة إلى مزدلفة. مزدلفة مكان استلاف، يعني معنى مزدلفة تزيين العروسة. مزدلفة بمعنى استلاف، يعني تزيين العروسة. زينت أمنا حواء من طرف حور العين للعريس آدم عليه السلام. Kemudian diturunkanlah hurul ain atau permaisuri dari surga, yaitu nenek moyang kita Hawa, yang mana beliau didatangkan dari Jeddah menuju ke Muzdalifah, di mana Muzdalifah ini diambil dari kalimat yang artinya tempat di mana seseorang pengantin wanita dipersiapkan. Saat itu Hawa dibawa untuk berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang tak lain merupakan pengantin prianya. ثم من قبل الحور العين ذهبت حواء إلى أين؟ إلى آدم جبل الرحمة، رحمة سيدنا رسول الله. صار عادة العروسة بتذهب وتمشي إلى بيت العريس، ليس العريس بيأتي بيت العروسة. عروسة تذهب إلى بيت العريس. هذا سنة أبينا آدم وحواء. Kemudian pengantin lelaki membawa pengantin wanita ke Jabalur Rahmah. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, sunnahnya memang begitu. Pengantin laki pergi ke tempat wanita, kemudian mengajak ke tempat tinggalnya, bukan sebaliknya. ونأتي اختصارا سيدنا نوح. الله أمره بصناعة السفينة. Dan juga rahmat untuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. فأهل الكوفة استهزأوا به حاشا، قالوا هذا مجنون يقول أنا أصنع سفينة والدنيا كله بيصير البحر طوفان. لا، كوفة أرض يابس لا فيها نهر ولا فيها بحر. Nabi Nuh ketika membuat sebuah kapal, maka beliau diolok-olok. Dibilang beliau ini orang gila karena membuat kapal di tempat tanah yang gersang. Tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada lautan, tidak ada hujan. Tapi beliau malah membuat kapal. ثم بأمر الله صنع العبارة الباخرة يعني السفينة، وتم صناعة السفينة وركبوا اغتسالا وركبوا من كل نوع يعني جوز يعني اثنين ذكر وأنثى. Kemudian dengan ringkas, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kapal tersebut jadi dan turunlah bencana yang Allah turunkan berupa banjir di alam semesta ini, sehingga naik ke setiap kapal pasangan-pasangan. Kalau seorang lelaki bawa wanita, kalau binatang yang jantan bawa betina. Setiap satu jenis, setiap satu sesuatu bersama dengan jenis yang berbeda. فوقفت السفينة يعني ما تحركت. حاول كثير سيدنا نوح ولكن ما تحركت السفينة. Kemudian kapal itu tiba-tiba berhenti. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk menggerakkan kapalnya, tetapi tidak bisa, kapal itu tetap berhenti. فنزل سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له يا نوح نخ. اسم نوح عليه السلام بالعبري نخ، يعني في التوراة والزبور هو نخ، وأما في القرآن نوح بلغة العرب الفصيح. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Allah Nuh dan berkata, ya Nuh, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam disebutkan di dalam Taurat dan Zabur adalah Nuh, di dalam Al-Quran Nuh. Wahai Nuh, malaikat Jibril turun kepada dia dan berkata, wahai Nuh, اكتب أمام السفينة الله محمد أبو بكر عمر الحسن حسين على الباب فاطمة الزهراء. دخول عند رأسك على قدم فاطمة الزهراء تدخل الباخرة. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya Nabi Nuh diperintahkan oleh malaikat Jibril, wahai Nuh, tuliskanlah di depan kapalmu nama Allah, kemudian nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di setiap sisi nama para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali,
Kemudian dari sisi yang lain Hasan wal Husain, dan dari pintu masuk ke dalam kapal tulislah nama Fatimah Zahra. فببركة هؤلاء الأسماء فقال سيدنا نوح بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فتحركت السفينة بمشيئة الله ببركة سيدنا رسول الله برحمة سيدنا رسول الله. Kemudian berkat nama-nama orang yang mulia tersebut, beliau juga membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha sampai dengan akhir doa. Berkat itu semua maka kapal tersebut bergerak, tak lain kecuali karena rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك سيدنا إبراهيم نجا من النار وكذلك سيدنا موسى خلق البحر برحمة سيدنا رسول الله وجميع الأنبياء برحمة سيدنا رسول الله. Begitu juga seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang terselamatkan dari api. Begitu juga dengan Nabi Musa yang dapat membelah laut. Dan seluruh para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka dapat tak lain terkecuali siratan daripada rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تأنتي إلى سيدنا عيسى باقي بس. سيدنا عيسى فبشر صلى الله عليه وسلم فقال ينزل أخي عيسى من السماء ويحكم بالقرآن وسيدفن بجانبي سيدفن أخي عيسى بجانبي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kelak Nabi Isa akan diturunkan ke muka bumi ini lagi, dan beliau akan membuat hukum atau memegang hukum yang dipakai ketika beliau turun adalah hukumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa kelak akan dimakamkan di sebelahku. فلما توفى سيدنا أبو بكر جاء سيدنا علي رأى أنهم يحفرون قبر سيدنا أبو بكر بجانب النبي، يعني ملصقا بالنبي. رأى سيدنا أبو بكر هنا على كتف النبي، ورأى سيدنا عمر على كتف سيدنا أبو بكر، أدب وحرمة. فقال سيدنا علي بن أبي طالب سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدفن أخي عيسى بجانبي. لا يجوز ندفن يعني دفن سيدنا عيسى أمام رسول الله، لأن سيدنا رسول الله سيد الأولين والآخرين، هو رحمة للعالمين. ما قال سبحانه وتعالى في حق أي نبي في كتب السماوية ولا في الصحف رحمة العالمين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. Kemudian beliau lanjutkan, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dimakamkan di Madinah, dan kemudian setelah itu para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar meninggal dunia, dan mereka berdua juga dimakamkan di sebelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dimakamkan sejajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adabnya para sahabat, Sayyidina Rasulullah dimakamkan di sebelahnya Abu Bakar. Abu Bakar letak kepalanya berada di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala ada di sebelahnya Abu Bakar, dan kepalanya terletak di pundaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan adabnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا رحمة سيدنا رسول الله لآخر نبي من قبله سيدنا عيسى عليه السلام. Dan ini merupakan satu rahmat atau anugerah yang besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dengan dijadikannya nanti beliau akan dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الرحمة. تعالوا إن شاء الله نسوي أحد بيناتنا كلنا أحد. Mari kita buat perjanjian bersama-sama di majlis ini. كل يوم الآن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أنا أقول وأنتم من بعدي بصوت جوهري لا إله إلا الشيطان. Setiap hari kita baca sholawat 3 kali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan memulai dan kita ngikutin bersama-sama. هدية إلى سيدنا رسول الله. Menghadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم. Allahumma salli wa sallim. الشيطان ما في داري، الشيطان هنا لازم صوت جوهري داري الشيطان. Suara yang keras biar setan bisa menjauh dari kita. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شيطان لا إن شاء الله. هذا نحن إن شاء الله الوعد بيننا على أمر سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل يوم 313 هذا 313 عدد أصحاب أهل البدر رضوان الله تعالى عليه أجمعين، عدد مبارك. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, minimal 1 hari 1 malam kita salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 313 kali. Kenapa 313? Karena 313 adalah jumlahnya orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. أما يوم الجمعة يوم مبارك وأفضل العبادة يوم الجمعة هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يوم الجمعة 313. Kalau hari Jumat karena hari di mana salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seseorang juga diperintahkan untuk memperbanyak salawat di hari tersebut, maka di hari Jumat kita membacanya sebanyak 3.313 kali. Insyaallah. Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim. شيطان نار إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا جمرة العقبة. الشيطان كبير لا رأي. نأتي إن شاء الله آخر رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلطان الأولياء والعارفين، حيث أتى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان سيدنا عبد القادر شابا، فقال يا ابني أعظ الناس لأن أمتي تحتاج إلى وعظك يا ابني عبد القادر. فقال يا جدي يا رسول الله لغتي عجمي، وكان لغته فارسي، لغتي عجمي. فقال يا ابني افتح فمك يعني فاكه. ففتح سيدنا عبد القادر الجيلاني فاكه يعني فمه. تفل سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى فم سيدنا عبد القادر الجيلاني 6 مرات. Kemudian beliau ceritakan juga kepada kita termasuk daripada rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan dahulu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah yaqadha berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perjumpaan yaqadhanya beliau diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak menasihati umat di zamannya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menasihati manusia sedangkan saya ini enggak bisa berbahasa yang fasih." Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani enggak bisa memiliki bahasa kecuali bahasa Perancis, bahasa Fransa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Bukalah mulutmu." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi beliau sebanyak 6 kali. ثم أتى روح إمام العلوم بعد النبي أبا الحسن والحسين مظهر العجائب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. فقال يا ابني عز الناس. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني يا جدي أنا عجمي اللغة لست عربيا. فقال يا ابني افتح فاك. ففتح سيدنا عبد القادر رضي الله تعالى عنه فاك، فتفل إمام العلوم مظهر العجائب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب. النبي 7، سيدنا عبد القادر
سيدنا علي طالب إيه؟ النبي 7، سيدنا علي طالب 6، نحن سهوا. النبي 7، سيدنا علي بن أبي طالب 6. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني: يا جدي لماذا 6 سيدنا علي؟ فقال سيدنا علي كرم الله وجهه: أدبا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau juga sempat beriyadhah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berkata dengan perkataan yang sama. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, bahasa yang saya gunakan bukan bahasa Arab. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib pun juga berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukalah mulutmu, dan beliau meludahi sebanyak 6 kali. Beliau katakan tadi yang Rasulullah 7 kali, kemudian yang Sayyidina Ali 6 kali. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, kenapa hanya 6? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adaban ma'a Rasulullah. Ini adalah adab sopan santunnya. Rasulullah 7, maka dia tidak mau menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فامتلأ صدر سيدنا علي بن عبد القادر الجيلاني برحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتلأ بالعلوم، فصار سلطان الأولياء والعارفين، فصار باز الأشهر، فصار شيخ الإسلام والمسلمين، فصار إمام العلوم بعد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا برحمة وبركة وشفقة ورفعة وعزة ولطف سيدنا رسول الله. Maka berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hati daripada Syekh Abdul Qadir Jailani terpenuhi dengan ilmu yang luar biasa, sehingga beliau menjadi seseorang yang besar makamnya, besar derajatnya, seseorang yang alim, seseorang yang menjadi pemimpinnya para wali-wali Allah. Tak lain terkecuali itu karena mendapatkan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله أتينا إلى نهاية المجلس إن شاء الله، لا نطول عليكم، ولكن نحن إن شاء الله نستغيث إلى الله، نتوسل إلى الله بقصيدة سيدنا عبد القادر الجيلاني، قصيدة التوسل أو الخمرية أو العشق، عشق الإلهي سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Sebelum kita tutup, mari kita bertawasul dengan qasidah yang disusun dan digubah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. إن شاء الله أنا أقرأ قصيدة وكلنا مع بعض نقول: موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. صوت جوهري. Beliau ingin membawakan qasidahnya, kemudian kita ikutin dengan seperti tadi yang dibawakan oleh beliau, mawali ya mawali, dengan suara yang keras. سقان الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. درست العلم حتى صرت قطبا، ونلت السعد من مولى الموالي، درست العلم حتى صرت قطبا، ونلت السعد من مولى الموالي، موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. أنا الجيلاني محي الدين واسمي، وأعلامي على رؤوس
رؤوس الجبال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رؤوس الجبال. موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. وعبد القادر مشهور. وعبد القادر مشهور اسمي. وعبد القادر مشهور اسمي. وجدي صاحب عين الكمال. وجدي رسول صلى على النبي. شوف حبيب المال هنا. صلى النبي صلى النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وعبد القادر مشهور اسمي. وجدي صاحب عين الكمال. وعبد القادر مشهور اسمي. وجدي رسول الله. وجدي حبيب الله. وجدي شفيع الله. صاحب عين الكمال. 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 موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال. موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. آمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. كذا آمين حتى الملائكة بتقول آمين. والشيطان كبير، هذا شيطان كبير، شيطان صغير، شيطان وسط، كلهم لاري لاري لاري. Amin yang keras biar setan kecil besar semuanya pada lari dan malaikat juga ikut mengamini kita. Allahumma farrij kurubana ya Allah. اللهم فرج كروبنا يا الله وكروب المسلمين يا الله وكروب المسلمين يا الله وأندونيسيا وتركيا وسوريا وإيران ويمن أفغانستان باكستان ميانمار مصر جميع المسلمين جميع أمة سيدنا محمد جميع المسلمين يا أرحم الراحمين برحمة سيدنا محمد بشفقة سيدنا محمد
بلطف سيدنا محمد، بعزة سيدنا محمد، بمرحمة سيدنا محمد، بعزة سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. استجب دعانا يا الله. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا. اللهم اجعل لتلك الورثة مدرسة الشيخ أوشي وجميع مدارس في أندونيسيا وجميع مدارس الإسلامية على وجه أرضك يا رب العالمين. اجعل ورثة بعد ورثة في العلم والعلوم إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات 3 هدية صلوات إلى النبي بس بعشق إن شاء الله، حتى كل شيطان يروح لا ملائكة تقول آمين. Mari kita baca salawat 3 kali dan surat Al-Fatihah dengan suara yang lantang. Allahumma salli wa sallim. عشق كذا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah simkuring atas impianana 2 hari sebelum ke Indonesia beliau mimpi moal dicaritakeun kabeh mimpina, sebab ieu mah lain mimpi Romi dan Yuli tetapi impian khusus, maka secara simbolis tadi telah diijazahkan simkuring nampi. Alhamdulillahirabbil. Saya udah kasih tahu, paham nggak? Ada Oke. القادر جيلاني. راسل القادر جيلاني أنا فقير. Terakhir urang ngadua, sadacan ngadua kuring aya saetik bahwa Syekh Fadil keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudussallahu Sirrul Aziz radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz di Syria aslina, kemudian cicing di Amerika, berjuang ribuan luar biasa. Wasilah anjeunna masuk Islam, anjeunna ge sarua aya impian-impian nu unik kula ngimpi Habib Lutfi nyahoan ka impian kula ta eta nu hese mah kos kitu tah. Jadi kula sababaraha kali jeung Haji Mamin ngimpi getilok nyaritakeun cenah ka kula. Berarti bodoh kan ngana. Tapi Habib Lutfi bisa nyaho ka impian kaula. Nah iyalah keistimewaan jelema-jelema khawas ahli-ahli Allah. Kemudian tadi pula setelah zikiran aya sababaraha sosok manusia selain almarhum Abah, malah aya ibu pula tur aya sesengitan kula mandek nyarita bae ngambe apaan teh sengit-sengit pandan. Sakitu doang tah ngambe apaan teh luar biasa.
waktu keur zikir aya sesengitan pandan netalah ala kadar cerita naon kitu ngaranna seputar haul anu ieu diakhiri ku aya seorang wali teka ciri ibadahna rudin jasa eta wali urang makan lamun nyaritakeun wali teh sosokna jubah sorban pokona aya memang nu kitu kan ieu mah aya wali rudin bukna panjang bukna geus sakieu bukna tah besi di dia nu bukna panjang bawa eta emang terus tilok isiran tilok mandi kasep nah aya Habib Rozak mah ya beda lah itu kasep teh wajahna bersinar nah maot lah manehanana maot dalam kayaan rudin anu luar biasa cek Syekh Ahmad Khatib Asyamasi di Mekah eta sing hade urusan wali kabeh kaget kokos kieu si wali tu kadele ku urang nu kacipta ku mata hate urang mah wali mah nu putas pena gulede teh kasih baca kos kieu anu tadi dicaritakeun ku Habib Tohar tadi anu kikituan eta buat nyana bae eta gitu nah ieu Ahmad Khatib Syambas kita urusan wali bandian tas dipadian bawa ka dia kula nu ngimamanana Masya Allah kejadian di Mekah akhirnya tetep di pandian eta naib pun sareng kurang untuk kang mandian kurang percaya mugos kieu si wali heran aing mah jelema rudin kieu wali saja telok bisiran telok kade salat telok naon nya bau awakna bau tapi lamun sungut teh seungi nyana keur di pandian udah aing mah nu mantak kitu ge teu kaburu ngurusan awak ibadah bae aju ngadem deui seperti eta salah satuna ilmu kula jaritakeun Syekh Ahmad Khatib Syambas karomah-karomahna anu terus ke Indonesia dunia luar biasa terutama Indonesia insyaallah iraha deui karena waktu udah tadi memang naon kitu kurang memungkinkan insyaallah engke karomah-karomahna nu geus dimanakibkeun termasuk Syekh Nawawi termasuk Syekh Khalil kula insyaallah boga aya nu mere insyaallah nailah keistimewaan wali jadi jangan mah henteu paot berarti kan keur di pandian kitu udang aing mah teu kaburu urusan awak zikir bae bego ceuk teh aja ngedem deui berarti kan maksudna teu maot wali mah secara zahir doang maot sote kadele ku mata urang ruhna mah teu maot pantes lamun cek Syekh Aziz tadi lamun hayang nyaho di dieu ratusan wali meureun kadele anu aya di dieu kunyana monyet kabeh hanya di sela-sela meureun jelema-jelema wallahu alam banser mah nyaho monyet yang bedul ieu keur carita doang atuh banser mah pohara luar biasa lamun nu ditukang wallahu alam nah ieu sekedar hiburan bahwa ayalah jelema nu datang ka hakikat yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا هادي المضلين ويا رحيم المذنبين ويا مكيل عثرات العاسرين ويا مجيب سؤال العابدين ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله عبدك من ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين اللهم اجعلنا مع الاخيار المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Urang bubar balik terus maca sholawat ayat Habib Abdurrahman untuk itu naon ngaranna naon kitu ngaranna mengawali atau nuturkeun para ulama kaimah kula jeung para penggede Habib Abdurrahman baca sholawat silakan.